اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفوني أنبو أنكروا لمن كلب لا كفني نيني يا فاي يا فبلبل كفو فركلا بي نيني يا فبلبل كالاسي أنبالما تشمو بما نيني يا فبلبل كالاسي أنبالما مسمو بما كابن فركلا ونينيون تشما كابن كوبلو نينيون تشما ni wati nyona la do ka furu be furu sa bonda kono ni watu yera nyona la muso do ko to chew fe ko ni wati yera nyona la che do ko to muso fe ko diyan kumana slama kumana almamu kumana famu kumana bado kumana nonu yera ka problème me yoro minani wati nyona la fosité se anyana bola fo furu sa ni kuma kan nyasini me olu fanama mbalma che ani mbalma muso ya fo imma fo ala ba don ka fo torni mi ka furu kono mbalma chema ala ba don ka fo toroya mi mi ka toroya fanga kabu mbadema musoma ala ba don ka fo i chemi ni ala ya ki cheye ate fosi kala ka nyasi ma fo tonyoni ani toroya mbalma muso e toroni me ya fo mo ye toroni me ma fo mo ye toroni me ele yere be furu la famu yara le koson akana na ke sababu ye afi makika furusa mbalma chema. Je sais que tu souffres dans ton couple, je sais que ça ne va pas, je sais que ça ne va pas, ma soeur en Allah, je sais très bien que ça ne va pas du tout. Ton mariage aujourd'hui est menacé, tu es sur le point de divorce, ça ne va pas. Avec toutes les interventions, les imams ont intervenu, la famille a parlé, les frères et sœurs ont parlé, la famille, tout le monde, bec qui sait quoi, mais elle est fait on a la solution fausité, il faut qu'à ça. On peut dire que c'est ton choix, mais ni Allah Ta'ala sona la lilikan dobe ambolo bika di fanama. Mbalma chema tumado Allah Ta'ala ye muso do dima, muso ni sege ayi toro. Muso nye diyan ko bela kafonita ki segere nae. Asela iya ayi itese tuguni nene kilila ko bulu. Itoloma lo ala ko sebe. Nebe mu fiye bi. Furusa le ye e fe solution nyuma ye dususuma soro. Tunyalo tumado obeseke la solution ye hakili natala. Mbalma muso ele yere fe ka neto ni cheni kun ntena selaka argina soro nya sima. Ntena ka nyamaria ula bato sharia be muso bonya mi eche bonya mi fontena sela kela chani yere mandini yeko amandin dusukunye nyere meni che jate ko mi mbalma che mbalma so ikeni me kam min fo joba la few ni tonyoli warala adamaden kan adamaden segela chemi yifuru che ye kata ye ka fo oye esegera ni juguma unde ye a chama na furu ni kanumbe bo idusukuna ifana sigini meni si wati mina tumado almami kuma kante se ki buika décision kan tumado fami kuma kante se ki buika décision kan ma foi te se ki buika décision kan ni wati nyona la I jodo sharia yere fana me décision to e de bolo mais aw mena la lilikando di ima 666 ifana ye sigi ki I toloma lo ala kosebe ne balma chama musobiri segabiri toro ya barase iya ni ko kele ale ba fo ko tan ni kuma na doni ale kuma kan korota ni mitaka ale be kan ga doya ale be kan ki kacce ya bo ibolo o koro ye di che ka kan ga jocce ya la kuma kan munula muso de keni me ka jo kuma kan munula ni ko temena na furu cheche fa ye na ki ta ikoli mali ni ko doni temena ni nyoje fa yi ka bagaju la bo kenema chaba koro mi me aka dambe na ka horonya latanga ka foko muso kela sababu ye ko ka doni bla kenema ka bele ne cheo fana ma fongi fana ka jobi bulu ifana amma ko bi fana na isabari yi toloma lo ko sebe
Ambalema muso munu fana me furu kono no cɛw tɛ ɲɔgɔn kan. Cɛw be diniya fan gbɛrɛ fɛ muso be diya fan gbɛrɛ fɛ. Ko bara gbɛlɛya ka se gbɛlɛya kɔda na. Cɛ ni muso fana tɛ se ɲɔgɔn la sɔrɔ la kɔ. O fana me ɲini ka kɛ furusa ye an bɛna kuma ni e fana ye. An ka sigidaw fani me baara minnu la bi o de ye ten. Ele be furu la i muso ba de kɛni me ki e ka furu la baara. Ele ni muso min furu ni me o kumakan kɛni me ka kɛ a fa kumakan na y'a ka furu kɔnɔ. A mako tɛ e kumakan na fo n'a fa n'a ba kuma na. N balimacɛ e min fana bɛ nin tɔɔrɔya bonda kɔnɔ i sigi y'i toloma lɔ an na bi. Nin bɛɛ y'a ka problème bɛɛ n'i ka problème furu kɔnɔ furu bɛɛ n'a ka réalité bɛɛ n'i ka sɔnja bɛɛ n'i ka lajarabili bɛɛ n'i ka problème n'i ko k'i ta le ka jugu i ka furu la ni maa dɔ y'a da la ka ye k'a n'a cɛ walima a n'a muso cɛ la fɔ i bɛ ɲina i ta kɔ i toloma lɔ a la kosɛbɛ anw ye min ye an ka faamuyali fitinin na an'an ka kɔrɔsili fitinin na an ka jɔnya kɔrɔsili ni an ka jɔnya filɛli est-ce que le divorce a été solution? Bien vrai que tu avais raison, bien vrai qu'elle avait raison, bien vrai que le monsieur il avait raison. Yala, est-ce que furusa nin kɛla solution ye? Elle borla problème mun ye k'i bɛ fɛ ka dususuma sɔrɔ. Est-ce que furusa nin kɛla e ma dususuma ye wa? Ne m'a fɔ n ko furusa man ɲi dɛ. Mais yala, est-ce que furu minnu bɛ kan ka sa n'a furu tun bɛ se labɛn na? Ni cɛ tun bɛ se a comportement yɛlɛmana ka changement don a ka ɲɛnamaya la muso bɛ mun nata a fɛ a ye comporter ten k'a ka furu sauver walama cɛ bɛ mun nata muso fɛ k'a y'i jija ka yɛlɛmani don a ka ɲɛnamaya la pour que sigi ye se di ala setana kana fanga sɔrɔ ni muso fana tun sela ka effort kɛ k'a yɛrɛ labɛn k'a yɛrɛ ladinɛ jogo minnu b'a la n'a man di cɛ ye ka se jogo ninnu dabila la muso tun bɛ se k'a ka furu sauver mais bi problème ba ye mun ye défaut be maa min na furu la o m'a lɔn k'ale ye défaut tɔ ye cɛ m'a lɔn ko ale le ye défaut tɔ ye cɛ m'a dɔn k'a fɔ ale le ye tɔɲɔlikɛla ye cɛ m'a lɔn k'a fɔ tɔɔrɔya n'a kɛni bɛ ka labori muso kan k'a tɔɔrɔya 90% ye ale de ye a m'a fɔ k'a jo t'a la 100% muso fana bɛ se foti la mais défaut ni tɔɔrɔya fanba bɛɛ bɛ bɔ ale de yɔrɔ ni adamaden yɛrɛ t'a la kɛ k'a fɔ e ka furu kɔnɔ e ko k'e jo le b'a la waati bɛɛ ko tɛmɛna ni muso cɛ cogo cogo e ko k'i jo le b'a la an bɛ to yan ka ladilikan nin di an baden cɛman ni musoman bɛɛ ma den ye fɛnba ye ala b'a di jɔn de ma jɔn min ni ale ala sɔnna k'a d'o ma ala bɛ jɔn de bali den sɔrɔ ma ale ala yɛrɛ diyɛna k'a fɔ a ma diɲɛ minnu ka den sɔrɔ ma nin bɛɛ ye alaw ta ala ka kitina ni ala ka e sɔn den na ka ne sɔn den na ka an sɔn den na n'an furumusow ye n balimamuso ni ala ye den di ma i ni furucɛ ye ko gbɛlɛyala ɲaɲa waati dɔ la an bɛ se ka denw lajɛ muso ko ko min man d'a ye ni tuɲɛ b'a bolo cɛ y'i jija ka o baara dabila alaw taala kosɔn furu nin kana na sa cɛ ko ko mun man d'a ye muso y'a kɛ alaw taala kosɔn ka nin baara dabila setana kana na se dusukun na furu kana na sa mais ni maa tola a ka fili kan a tola a ka kaganagwɛlɛya kan cɛ foyi dafanin tɛ muso foyi dafanin tɛ dusukolotigi de bɛɛ ye bɛɛ bɛ se mɔnɛ la ni adamaden fana banna mɔnɛ la hali ni tuɲa ka k'a bolo walama jo ka kɛ a bolo a ka mɔnɛ bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni ko ye ko min b'a to a jo bɛ bɔ a la ele n'i cɛ fɔna ɲɔgɔn kɔ tuma dɔ e jo le tun b'a la mais ko kɛcogo yɛrɛ kɛra sababu ye e jo bɛɛ la ka fɔ ni benna donc ni jo den benna kɛlɛ la duniya ya kiyama lon fana jo tɛ d'i ma dɛ parce que ele y'i jo bɔ ko la ye ala ko bɔ a la ye silamaya ko bɔ a la y'a ko kɛ ni adamadenya hakili ni adamadenya ko ye donc a bɛ taa se niveau dɔ la e jo bɛ bɔ ko bɛɛ la bi ye yafa don de ye ka yafa ala yɛrɛ kosɔn ka yafa k'a fɔ ye adamaden ye ka yafa k'a fɔ e ni nin cɛ ye su kelen si ɲɔgɔn fɛ ka yafa ko nin cɛ ye e lakolon ye ka yafa ko nin muso ye e yɛrɛ fana lakolon ye ka yafa
ko ni muso ye den dɔ kɔnɔ ta karo kɔnɔ dɔ e ye ka yafa e ni nin cɛ ye waatinin kɛ ɲɔgɔn fɛ adamadenya la ka yafa ko e ni nin muso gbɛlɛya nana ɲaɲa aw kana miiri gbɛlɛya ma aw y'a dɔn k'a fɔ ko bɛn dɔ fana tɛmɛna diyanya dɔ fana tɛmɛna ka miiri nin fana ma ka sigi tɔɔrɔya minnu lali ka i furumuso bolo walama i furucɛ bolo ka sigi dusukun bɛ bɔ ko o ko la min b'a fɔ n tɛ diɲɛ n tɛ nin ko bila ye diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko i muso tɛ foyi ye muso kɔ muso fana y'a lɔn k'a fɔ ele cɛ kɛlen bɛ ka mun k'i la nin cɛ caman fana bɛ nin jogo le b'a la o muso sabarinin bɛ o cɛw jogo sugu nin kɔrɔ furu la ka se cɛ bilasirana ni bilasirani ko ɲuman ye ka se k'o ka furu la sabati furu bɛ kan ka sa dɛ karamɔgɔ de kɛlen bɛ ka kuma ni aw ye nin karamɔgɔ bɛ nin fɔ o ka wajibili la furu bɛ kan ka sa an ye jija an ye sabari ne ni e ye sabari kan an yɛrɛ mafile an ka furu kɔnɔ ko minnu man di an musow ye an ye sabari Alahu Taala kosɔn ka dɔ bɔ a la k'a dabila cɛw tɛ diɲɛ na ko minnu ma musow y'a kɛ Alahu Taala kosɔn k'o yɛrɛ sacrifier k'o cɛw kumakan labato ni ko min tɛ Ala sɔsɔko ye an y'an jija ele ni cɛ t'a la kumalasigi kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ kumalasigi nin na e jo t'a la e de ye muso ye i ye ko kɛ ko min ko tɛ ko bɛn ta ye i jija i ye adamaden de ye fili bɛ s'i sɔrɔ la a ma kɛ komi i ye adamaden jugu de ye i ye mɔgɔ jugu de ye mais dusu de bɔla i ye dusu bila ɲɛfɛ ka raison to yen n balimamuso n bɛna ladilikan dɔ d'i ma ne m'a fɔ n k'i jo t'a la dɛ furu bɛ sa kun minnu la n'olu sabatila sika t'a la furu bɛ se sa la alhamdulillah mais an y'an jilaja an kana na fɛn bɛɛ la kafoni kɛ furu sa ye solution tɛ bi solution tɛ sini est-ce que aw ni musow barola muso minnu tɛ furu kɔnɔ n'o furu sala cɛw y'o tɔɲɔ malgré o jo b'a la est-ce que aw ni ninnu musow barola wa est-ce que muso ninnu y'o ka situation kofɔ aw ye wa est-ce que ninnu kɛlen bɛ ka moment minnu traverser kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ o ma o sɔn tɛ min ye o ma min kɛ o ma min fɔ nin jogo bɛɛ la ka fɔ ni bɛ taa ka nɔrɔ a la ka bɛn mun ma parce que a tɛ furu kɔnɔ kɔ a jo don muso jo don mais an faw ni an baw an ye dɔ bɔ furusaba la a furusa kow nɔgɔyani bɛ bi kojugu muso ni cɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn furu bɔ n kunna furusa ne balimamuso i tɛ silamɛya danbe lajɛ ka fara kulonna ni furusa kuma ye e ɲɛnɛ k'a fɔ ni dusu bɔla kuma sugu ni ne ka kan ka f'i bolo fabaden muso min lamɔna adabu ni silamɛya la a fa n'a ba bara ko gbɛlɛn nana ka cogo cogo muso tɛ furusa bila a ka ko ɲɛfɛ muso bɛ furusa fɔ waati waati ala la san kelen ko tɛ san fila ko tɛ a kaɲana a y'a seko kɛ a ye ko bɛɛ kɛ yɛlɛmani tɛ dɔ la ko la nin ko bɛ kan ka empire ni muso ye furusa kuma fɔ waati sariya b'a fɔ ko ni muso y'a seko kɛ maaw ye intervention kɛ maabaw kumana bɛɛ tila ka fɔ ni kumana muso bɛ se dɔ la furusa bonda kɔnɔ waati min n'olu le di mais hali ni aw musow fɔna ɲɔgɔn kɔ ko fitinin na sɔgɔma yanni cɛ ye bɔ baarakɛyɔrɔ ka na a bɛ kunbɛn ni kuma min o le ye furusa ye a nɔgɔyala o parce que ele yɛrɛ derila furusa la ni nin ma bɛn dɔrɔn bɛ nin ye k'a to yen parce que i fana fɛ mun bɛ yen tuma dɔ se dɔɔni min ye n'i ka nin bila i bɛ se ka cɛ wɛrɛ sɔrɔ mais ye miiri i yɛrɛ fana danbe ma waati dɔw la ni ye nin bila n bɛ se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ ni ye nin bila tunya la i bɛ se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ parce que fɛn min b'i bolo nin n'a y'i dayirimɛ ye n'i bɔra tubabu la muso bɛ bɔ Amérique walama Europe k'a bɛ taa farafinna cɛko la sika t'a la i bɛ cɛ sɔrɔ o yɛrɛ tamakiya tɛ yen i bɛ cɛ sɔrɔ hali ni mi diyanen cɛ sɔrɔ 100% mais i na cɛ sɔrɔ mais i kɛtɔ cɛ min sɔrɔla i ko dɔ bila i kunna dɛ est-ce que nin ma sɔn ne la parce que n bɛ Amérique le est-ce que nin ma sɔn ne la parce que n bɛ tubabula le o kosɔn k'i bɛ cɛ sɔrɔ sika foyi t'a la parce que mun na adamaden dɔw bɛ tubabula nali ko b'olu la o ma lɔ o bɛ na cogo cogo muso dɔ ye na kana se olu ma ko n nana k'u ye n furu e ni Alahu Taala cɛ o bɛ se bana cogo di est-ce que ale kɛtɔ a kun sigila e ka furu min kɔrɔ a b'a kɛ ni Ala ɲɛsiranya de ye wa est-ce que a kɛt'i ta min k'a la a kɛtɔ a kɛla ni furu de ye wa est-ce que miiriya gbɛrɛ t'ale la furu min kɛtɔ a bolo wa nin bɛɛ la kafoni y'a ka calcul le ye ale kelen pe le bɛ nin dɔn e ka furu la waati dɔw la
Ton mari peut te faire du mal. C'est choquant, c'est insupportable. Mais si ça ne vaut pas le divorce, je pense que tu ne dois pas demander le divorce. Tu peux communiquer avec ton mari, parler avec ton mari. Ce qu'il a fait, c'est inadmissible. C'est un homme, il peut faire des erreurs, il peut se tromper. Dis à ton mari de ne plus répéter. Je ne fais que parler avec toi. Je te conseille, arrête ça, arrête ça. Mais à chaque fois, quand tu te disputes avec ton mari, le divorce sort d'abord. Ne jouons pas avec le mot divorce. Nous aimons tellement aujourd'hui le divorce. Même un imam qui est là pour intervenir entre un homme et sa femme, devant l'imam même, à sa présence, la femme réclame, la femme demande le divorce devant même un imam. L'imam, je ne veux plus parler, moi je demande seulement que le divorce. Ma soeur en Allah, calme-toi. Tu penses que souvent le divorce est une solution. Le divorce n'a jamais été solution. Même si tu as raison, souvent la patience, souvent il faut étudier le mariage. Dis-toi que dans un mariage, il y a des épreuves. Dans un mariage, la femme souffre. Dans un mariage, l'homme aussi souffre. Dans un mariage, il y a des hauts comme il y a des bas. Dans un mariage, souvent ça va, souvent ça ne va pas. Dans un mariage, souvent l'homme peut faire du mal à sa femme comme la femme peut faire du mal à son mari. Souvent dans un mariage, les tons peuvent monter. Souvent dans un mariage, ça ne va pas. Donc c'est en ce moment-là qu'on doit être beaucoup sage. Si tu traverses un moment difficile avec ta femme, il faut savoir parler. Il y a des mots, il ne faut pas faire sortir. Tu te calmes. La femme t'insulte à la maison. La femme te dit des gros mots. La femme te fait ceci, elle te fait cela. Pour un homme qui est sage, tu dois être encore sage. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tu décides de prendre une autre femme. La jalousie, c'est tout à fait normal. Une femme qui aime son mari, elle doit être jalouse, c'est tout à fait normal. Et la femme n'arrive plus à se contrôler, elle va te faire sortir des mots, subhanallah, qui sont tellement vilains, elle va t'insulter, elle va te dire ceci, elle va te comparer à cela, elle va te traiter de tous les noms, Djamfaté, le traiteur, nous sommes ensemble, ça vaut 20 ans, 30 ans, tu me laisses aujourd'hui pour aller prendre une autre femme. Elle le fait parce qu'elle aime son mari. Elle ne veut pas partager son mari. Elle n'a même pas le droit même d'insulter son mari. Mais si elle se laisse aller, en tant qu'un homme, il faut être sage. En tant qu'un homme, là, il faut te calmer. En tant qu'un homme, là, il ne faut pas écouter tout ce que ta femme est en train de te dire parce qu'elle traverse un moment un peu difficile. Elle aime son mari. Elle ne veut pas partager son mari. Tu as fait sortir une phrase qui l'a choqué. En tant qu'un homme, il faut être sage. L'âge ne fait pas la maturité. Tu peux voir des gens, ils sont dans les soixantaines, 70 ans, 80, mais ils réagissent comme un enfant de 15 ans. Tu peux voir des jeunes, ils ont seulement 20 ans, ils sont dans la vingtaine, ils réfléchissent, ils sont sages dans la tête, quel que soit le problème, ils savent gérer le problème. Donc l'être humain, souvent, il faut avoir aussi des réserves. Il faut être mûr dans la tête, mature. Et c'est ce qui est recommandé. Amen ni nyini an fauni an baw fe. Ko gbele ya la nyanya. Chaye kodo ya musola ni ko ye ko gbele mbaye. Adusu be bo. Aba toro. Mo ta fo ki muso furusa de. Ni me fiye ye continuer I muso lalila. I muso na hakli yara ka nyona. Kuma na ye adamadene na mason bituma do London na to anason. Ka klafana lalili ko fe ka duwa ke ayi. Parce que ni ala yi be muso ma be fo muso mi ma ko tolo gbelen, muso mi tolo ka gbelen. Excusez-moi un peu pour le thème, une femme têtue n'a fola kwa ye komi dabla ta dabla. Ninte benche foima o kanyana ma la muso mi damante me ni meche ko danya ko ka te dan. Cheche ni ala taala ye muso bla yi gardige la muso mi tolo ka gbelen, a tolo ka gbelen a te kuma me. Nin che toro ni me toro ya la toro ya mi fanga kabu.
Ibeta soroni che sabar ni men toroyaka amunyu ni men toroyaka mo yereta lon ka foko kubaka me abadon ani alaw taala chemala la muso kenime kamilaka oko sama fo slama be ikana na moye ka furu muso ye ikana na adamaden do ye ka abaden ye ki ba tigila mo juger la ka fo ka slama ma senide ni yake kiyamalo kitibabi ma kono na de ebe adamaden do ye limanya mogo do ala nya saranya jondo ala ka lolo nda na tena adusukumbo ka bla muso dusukuna aba dalle e akke Allah taala koso karamo ko ko ni mbara may karamo ko ki bojo ni may ko Allah taala ko ka may e na furu muso yake Allah taala koso meshi mi ni ba bara ibolobo meshi la ikanime ka meshi mi du kuna ka bo e amay isabari Allah taala koso cheye dalli kenya bema ya se ko beke me wallahi dobe ni muso ye kene ma ba fo ko cheni te cheye no adama dem bete kelenye adesela aya se ko ke aye ko beke me ala ya be muso le ma min tolo kagbele ni meshu tale ka la fili cheyo beke aya ka meshu jeni atemena muso ba fe ko muso ba sabari ka kuma na afurum ade muso ye atefe aka kuma e bo kenema toroya mi maka ale munyunu meni toroya koro chejol baby no la jarabi ni meni muso lo gbelaw yo lu kacha ado sabar ni me kamunyu otaka obe mu fo tumadoni ala sona avec le temps bebe o muso kacha muso yere fana ma seria ichebe kanya ila be desa ila be kumani ala yere koson ki islam ya slata ye boni islam ya bochowe me muso lo kagbele muso tulo kagbele me chadu sabar ni men toro ya koro o keni me kanin ko keni wati koye chadu be olu ka patience fanga kaboni ndo tay a alama ni patience nyona dila ambema parce que ambe ba yere don amanka tempérament don ne me kuma na men yere don men ka tempérament don men dusu ke chogo don ndusu be bojona wati mina te bojona ne be yere don comme nous be benema te benema e yere fana mi yere don i dusu be bo wati mina te bo wati mina bi yere don beba dusu kun ke chogo don donc ala be se ka muso tolo gbelen dima ele yere be te islam nu kan ka kuma ni muso ye olu slaw yere fana me muso lasu no te kuma ma cheka dugu kateme kuma beka ele temena ma min fe ko yi muso la ne kadima akala somo o ya fo ko ndem so to ibara sigi akan ko ju ndem so to ya fana ye ayaka wati ke no kala te e yere ka espoir bebe perdu c'est-à-dire kenime ki muso samaka la do sla nyumaka ati kuma ka mena etemena sla do kan pour que ka se ka kuma keni muso e ay sabari ka slamayata ka slamaya slata olu ma kelo ma fo e ko demso to ikibro demso toro na kelate ele bi ko yorodma katija yorodma e afola ko kata muso ta famille nyuma la obe famun ko son famille nyuma koro ye munye ni muso ta famille nyuma la ni bembalia do nana famille nyuma ka nyuma ya be na ndeme kan muso la be mais famille nyuma ubi bela kafoni kela intérêt famille bekani me ka tuwi demso ko bekani me kala idden kuma kana ne deme min fonye tuyambo le la nkakan ka barake ole la na kala te an yere beta an kuma ni fo jonye ko boni mbele be na ni shetana fo furu chama me sala au be furu chama yela bi ka sala make komi furu satun kadi chede jigiya le te chela furu la ko chere ma don tuguni ale be se ka lanante ya min labori muso na ko mo kan ale sigini meni munye tumado muso be se ka le toy wati ka dia parce que muso na ba beda be flekelena ninte bamso nyuma ujoye bamso nyuma mi mayera demso la ka fo ki bi chela sigi minani inna na ifana yire nyini ki yire debrouiller ne bamso ni bano kala yi demso ke marchandise le ala chela sigi la yi demso ke commerce de aka chela sigi la yi demso ke jula ya fene aka chebuna sigi la ele min keneme ki demso lali ka bla ni slaka musokoroba ele ni Allah taala che esigini me chokoroba minku iche
eni alaw taala cɛ ele bamuso derila k'a f'i ye k'a to i cɛ kun i ka cɛkɔrɔba kun k'i ma na i cɛ dɔrɔn pe kama dɛ i nana anw de kama i ba kun t'o fɔ olu tun b'o danbew dɔn olu tun b'o yɛrɛ lɔn olu b'a dɔn mun na anw donna furu la olu dɔw tun n'o ye furu kɛ o tun bɛ se ka san 20 ni san 30 kɛ hali o tɛ sila sɔrɔ ka taa bɔ o faw n'o baw la so parce que u b'a dɔn an t'an yɛrɛ bolo an bɛ furu le kɔnɔ an cɛ le kɛni bɛ k'an lasigi mais bi aw kɛra denmusotigiw ye aw fana ye sabari furu bɛ sa tubabu la ne m'a fɔ n ko cɛw jole n ka kuma tɛ o la ou bien o jole ou bien musow jole furu bɛ sa bi tubabu la ni aw bamusow sen bɔla la wallahi a bɛ dɛn aw bɛ se k'aw denmusow ka furu la kisi k'o ka furu la kanda mais ayi aw kun dayɛlɛla k'a bila aw bɛɛ kun na o le nafolo ye aw tɛ foyi ye dɔrɔn intérêt kɔ den bɛ min lata aw ma karo a bɛ fani sɔngɔ minnu lata aw ma a bɛ aw ka samara sɔngɔ minnu lata a bɛ aw ka téléphone sɔngɔ minnu lata a bɛ internet sɔngɔ minnu lata aw yɛlɛmana ka ɲina furu yɛrɛ valeur ni furu danbe bɛɛ kɔ n den ka furu bɛ ɲini ka sa n'a ka furu sala den de b'a n'a cɛw cɛ a bɛna kɛ ko bɛlɛn den ma ni n den ka furu sala a bɛna filan a bɛna to a yɛrɛ ma ten n den bɛna taa don furu wɛrɛ jumɛn na n'o bɛna di a la donc bamusow ka kan ka miiri furusa conséquence le ma fɔlɔ ka tɛmɛ fɛnko kan furu bɛ sa tubabu la n ye fɛ nin kumakan ye se musokɔrɔbaw ma so furu n'a bɛ sa Amérique furu n'a bɛ sa Europe furu n'a bɛ sa Australie furu n'a bɛ sa Asie n'i ye an ka farafinna musokɔrɔbaw niyɔrɔ bɔ a la a bɛ dɛn tuma dɔ i den jo bɛ se kɛla la mais a ma furusa kun bɔ a yɛrɛ ka i den na k'a fɔ ko furu de ye muso danbe ye a yɛrɛ ka i den na k'a fɔ ko furu ye fɛnba ye muso bolo a yɛrɛ ka i den na k'a fɔ e min yɛrɛ ye a ba ye ele tɛmɛna nin sila caman de la nin tɔɔrɔya caman de la e kan e sabarila kɔrɔ k'i ka furu minɛ a yɛrɛ ka i den na ko furu tɛ don fani ye ma a don n'a lɔgɔbɔlana dɔrɔn m'a bila a yɛrɛ ka i denmuso la k'a tɛ kɛ foyi ye fo furu kɔnɔ musoba ye ko n'a tɔla a yɛrɛ ma a y'i kelenya de b'o ye a yɛrɛ ka i den na k'a fɔ ko adamaden ka danbe n'a ka sutara n'a ka bonya a bɛ kɔlɔsi yɔrɔ min o le furu ye a yɛrɛ ka i denmuso la ko silamaya yɛrɛ tɛ diɲɛ muso ye voyage a kelen na fo ka zuluma haramu kelen bila n'a ye ka muso to kɔlɔsili bonda kɔnɔ a tɛ bɛn hali muso ye taa hiji la a kelen na fo ka zuluma haramu kelen de bila muso fɛ a tɛ bɛn muso ye bɔ a kelen na fo a balimacɛ ni walicɛ a cɛ walama a fa walama a ka zuluma haramu dɔ la kelen ye bila a fɛ a yɛrɛ ka muso la i ka sutara n'i ka bonya b'i ka furu le la muso a yɛrɛ ka muso la n'i k'i ban i ka furu ma hali n'i jo b'a la i jija n'a ma furusa kun bɔ i kana na i ka furusa ko la ko minnu ma furusa kun bɔ a yɛrɛ ka i den na i bɛ nafolo min la nana ne ma i bɛ n baraka ɲinina le mais i ka nafolo min bɛ la nana ne ma o tɛ kɛ sababu ye k'a to ne b'i dɛmɛ furusa la a yɛrɛ ka i den na ko n'a banna furusa la kameriden dɔw bɛ se ka tulon k'a la a yɛrɛ ka i den na ko n'a banna furusa la a bɛ exposer ka bila kɛnɛ ma ninnu le ye bangebagaw kumakanw ye maaw tun bɛ taa muso furu famille ɲumanw la ka bɛn ni ne ma maaw bɛ taa ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman choisi ka sɛnɛ kɛ a la sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman ye mun ye o de ye famille ɲuman ye ni n ye ninnu denmuso ta k'a kɛ muso ye n dani m'a la a bɛna den ɲuman di yan a bɛna si ɲuman di yan a bɛna mamaden ɲumanw di yan est ce que aw b'a dɔn k'a fɔ ko muso min kɛlen bɛ k'a cɛ minɛ ka ɲa k'a cɛ ladon ka ɲa cɛ teriw bɛ se nana fɔ cɛ ye ko i muso nin jogo min b'a la i muso kɛni bɛ k'i ladon cogo min ne yɛrɛ ye fɛ i muso ye n dɛmɛ a ye muso ɲini k'a di yan a ka famille na subhanallah parce que muso min b'i bolo nin a lamɔna cogo min na a b'i minɛna cogo min a b'i ladon la cogo min ne yɛrɛ b'i muso ɲɔgɔnna dɔ de kɔ n'a balima dɔ bɛ yen a dɔgɔmuso dɔ bɛ yen a masurunyamɔgɔ dɔ bɛ yen i muso y'i jija k'o lase ne ma parce que i muso kɛni bɛ k'i minɛ ɲa min ma tunkan na i muso kɛni bɛ ka fabadenya da la yɛrɛ cogo min na i muso kɛni bɛ ka nin kɛ cogo min na a yɛrɛ ka alhamdulilahi rabbil alamin ne bɛ muso sugu ni ɲɔgɔnna le kɔ ka kɛ muso ye donc nin de ka ɲi silamɛya la nin de b'a to mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ furu fɛ i jogo nɔfɛ maa camanw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka furu fana kɛ ka bɛn famille ɲuman ma kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu taala bolo ala mɔkɛ la musow ye tologɛlɛya dabila musow y'a dɔn k'a fɔ ko muso kɛlɛnya ye muso de
tubabula ɲanamaya nin kana i marasa ebe baara la i ka carte b'i bolo ebe mobili kɔnɔ nin bɛɛ ye diɲɛ dagamu de nin si kana i marasa une femme reste toujours une femme muso bɛ to musoya bonda le la un point intérêt an bɛ ban fana ka segi ka se cɛlakaw ma cɛlakaw aw ka furuw bɛ kan ka sa aw ɲɛmaa la a t'aw ɲɛna foyi ye mais aw ye miiri denw ma ka denw lajɛ i jo bɛ se kɛla ko la walama i jo tɛ ko la mais cɛ hakilima cɛ min bɛ taasi ka miiri o bɛ fɛɛrɛ de kɛ a ka furu ye to a ka furuya bonda kɔnɔ muso caman bɛ yen ni cɛ n'a muso fana ɲɔgɔn kɔ i b'olu ye dɔrɔn a furu sa mais cɛ dɔw fana bɛ yen ni kuma banna daminɛna n'a muso cɛ moi-même je regrette pourquoi j'étais marié ne yɛrɛ nimisani bɛ mun na ka e muso sugu ta toi là tu ne me mérites même pas même ne ni e yɛrɛ tɛ maa sugu kelen ye cɛ dɔw fana kumakan cɛ ka jugu cɛ dɔw kumakan cɛ ka jugu o kumakan bɛ komi bomu cɛ dɔw kumakan bɛ komi marifa kisɛ cɛ dɔw kumakan bɛ hali o kumakan ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔti kan n'a n'a muso fɔna ɲɔgɔn kɔ i miiriya bɛ kuma cɛjugu la ni adamaden tɛ ɲinɛ a kɔ nin bɛɛ bɛ fɔ muso ma e muso façon ni i bɛ sa fɔli muso ma cogo di ko muso façon ele muso sujugu ni cɛ dɔw bɛ nin bɛɛ fɔ muso ma ele muso façon i muso sujugu ni sugujugu jumɛn de e furu muso le i denw b'a dɔn i ye muso min furu sunna ni farida la o kɛla muso sugujugu ye cogo di nin sugu bɛɛ bɛ kɛ est ce que ele yɛrɛ ɲami yɛrɛ la wa ni ne tuma e ta cɛ jɔn bɛ se k'ile ta ne balimacɛ kumakan kɔrɔ ni e tɛ dɛ e b'a fɔ k'i mɔnɛni bɛ nin kumakan kɔrɔ de bɛ to muso dusukun na a tɛ bɔ fo sɛtana fana bɛna don k'a kɛ sababu ye furu bɛ sa adamaden ko gbɛlɛyala ɲaɲa e bɛ se mɔnɛ la komi muso bɛ se mɔnɛ la mais mɔnɛ waati an y'an fɔtaw dɔn ele kɛni bɛ ka muso min kɛ nin cogo ye ele muso sugujugu ni ne bɛ mun kɛ e muso sugu nin na ni ne yɛrɛ ba tɛ walama n fa tɛ ne tun bɛ mun kɛ e la ni ne yɛrɛ fa tɛ k'a fɔ ko n ye e ta ne bɛ e ta k'a kɛ di n balimacɛ kumakan jugu le dɛ i fa a kumana ni e de ye o muso ta mun b'o la aw nana muso kɔle k'aw b'a fɛ furu bonda kɔnɔ k'a ka di aw ye komi n tɛmɛna e n'i fa n'i ka famille cɛ o ye aw ta ye komi n tɛmɛna e n'i balimaw cɛ i muso ka ko la o ye aw ta ye mais la femme n'a pas besoin de ça ale k'a yɛrɛ ye mun kɔnɔ a y'a faw n'a baw le kumakan labato ko mɔgɔ bɔli ko furu la ale mɔna lamɔnya min na n'a fa y'a don furu la a t'a fa kumakan sɔsɔ ale mɔna o de la ale nana yɛrɛ sɔrɔ furu kɔnɔ mun na e bɛ taa ka taa nin kuma sugu ɲɔgɔnna labɔ a ma cɛ dɔw kumakan cɛ ka jugu kojugu a tɛ dan o ma a yɛrɛ bɛ ka muso kɔmɔgɔw bɛɛ nini ele ya i n'i ka famille bɛɛ ye kelen ye ele ya i n'i bamuso bɛɛ ye kelen ye ele ya i n'i faw bɛɛ ye kelen kuma dɔw bɛ yen a bɛɛ tɛ fɔ kuma dɔw bɛ yen hali n'i ɲɛ b'a ye wallahi cɛ hakilima tɛ kuma bɛɛ fɔ cɛ hakilima kuma dɔw ko dɔw bɛ yen a y'a ye a sereyala ma mais a da a ka hɔrɔnya b'a dɛmɛ a tɛ nin kuma bɔ a da parce que a y'a buramuso ye a ye ko dɔ kɛ walama a burankɛ ye ka ko dɔ kɛ a bɛ se ka hakilinata ɲini diinamɔgɔw fɛ mais k'a fɔ ale bɛna i da kɔrɔta ka a burankɛ walama a buramuso jɛbɛ ou bien k'a nɛni ayi a ka seni il a reçu une éducation ale ka lamɔ dɔ sɔrɔ a ka somɔgɔw bolo ale tɛ se mɔgɔ min kɛla ale muso ye ka den sɔrɔ n'a ye o mansaw olu k'ale labɛn ni juguya ye ɲaɲa ale hakili ka bon a bɛ se olu nana mina ko ɲuman na ja adamaden bɛ se ka fɛn dɔ to i kɔnɔ ka fɛn dɔ labɔ nkɛ mɔgɔ bɛ joli walama nɛ to i kɔnɔ ka nɛ labɔ walama ka joli labɔ il a été choqué par le comportement de ses beaux-parents mais il est patient il est conscient il est calé dans la tête au fait il est beaucoup sage aujourd'hui il y a beaucoup de hommes qui regrettent ils ont tenu des propos à leur beau famille cɛ caman bɛ yen bi o bɛ fɛ ka muso lasegi k'a kɛ o muso ye mais ayi kuma dɔw fɔla o bolo muso ka famu bazeni m'o le kan ko an tɛ diɲɛ tuguni k'an denmuso d'i ma i ye an nɛni ye an jɛbɛ y'an dɔgɔya y'an lafɛn sugu bɛɛ la ka fɔ ne ma anw bɛ se cogo di ka la e da tuguni k'an denmuso d'i ma donc o kɛra sababu ye olu denmuso ma sigi kɔ ka bɛn mun ma ele ni mɔnɛla i bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ mɔgɔ fana ka kan ka a yɛrɛ mara
mara dɔ bɛ yen i t'o sɔrɔ i fa n'i ba fɛ dɛ mais adamaden yɛrɛ tant que ni dɔ bɛ fara i si kan adamaden ka kan ka a yɛrɛ lajɛ ka a si kasabi lajɛ ka a ka âge lajɛ ka se a yɛrɛ mara la mɔgɔ fana b'i yɛrɛ jogo don mais e bɛ kan ka kɔrɔbaya e yɛrɛ tu es encore vulgaire i kumakanw cɛ ka jugu kumakan bɛ b'i da ni adamaden yɛrɛ y'a mɛn wallahi fo ka saya s'i ma a tigi bɛ tigɛ n'i hakili la mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna san 30 kan ka taa se san 40 fo ka taa don san 60 la k'a fɔ ko n'ale ni adamaden dɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ a b'a tigi fa neni la personne n'est pas du tout éduquée i ni mɔgɔ min bɛ adamadenya la ko fitinin tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ sin dɔrɔn k'a dafa i ka famille na i ba n'i fa la o tigi yɛrɛ kabini a faso la a fa n'a ba bara a ma lamɔ parce que l'éducation que silamaden bɛ éducation min ta i bara n souvent ni ka adamaden dɔw ye ja farinya la ka o mɔgɔɲɔgɔn faw n'o baw neni réseaux sociaux kan a yɛrɛ kɛla ko ye bi sadi tolow derila la n'o tɛ fɔlɔ ka adamadenw to o faw bara an balakaw ye hakɛ to wa wallahi fɛn fɛn ye ka neni ɲasi musow ma n'a bɛ fɔ a ma an fɛ ko musomaneni cɛmaneniw le tun bɛ kɛ k'a fɔ petiw ma ten dɔrɔn nin damadama bɛ yen o bɛ fɔ kameredenw ma o fitininama ma o neniw bɛ yen mais ka denmusonin neni ne mɔna environnement la Côte d'Ivoire ma ye wallahi min kale ala la c'est à dire k'a ye k'a fɔ quartier kɔnɔ an mɔntɔn an wulitɔ ɲɔgɔn fɛ kamereden dɔ ye sɔrɔ an cɛ ma k'a fɔ min bɛ musomaneni kɛ i tɛ sɔn yɛrɛ hali n'o y'i sara diyaman na i t'a kɛ i ka lu kɔnɔ i t'a kɛ quartier la i t'a kɛ ballonjeu yɔrɔ i t'a kɛ tolonkɛ yɔrɔ c'est à dire ka musomaneni ta k'a kɛ tolonkɛ ko ye ça n'existe même pas en plus fort raison ka taa baneni kɛ mɔgɔ wallahi ni ma lamɔ ko la n'i y'a mɛn a bɛ k'i ɲɛna kabakokoba ye muso yɛrɛ neni yɛrɛ ye kojuguba ye surtout balakaw neni mais ni mɔgɔ min delila neni n'a faso kɔnɔ musomaneni ma kɛ kobaya le bara n'o tɛ mande musomaneni ye koba le dɛ mande den cɛni foyi t'i da don musow la ka musow neni hali ni i dɔgɔmuso kɛlɛla walama i kɔrɔmuso hali n'ale b'i le neni a bɛ ɲɔgɔn neni na mais neni bɛ kɛ dɛ mais musomaneni tɛ kɛ dɛ hali n'o y'i sara parce que i hakili tɛ sɔn a ma i ma mɔ n'a ye mais aujourd'hui un peu seulement un enfant de 18 ans 15 ans 14 ans réseaux sociaux k'a bɛ bɔ ka baneni kɛ il est à l'aise aujourd'hui sur les réseaux sociaux dɔw bɛ bɔ bi ka faneni kɛ a yɛrɛ ma lɔn k'a fɔ a ye ko kɛ min yɛrɛ ka fisa ala o ye ɲɛnamaw tɛ minnu yɛrɛ lani bɛ kaburu kɔnɔ mɛ t'i bamuso labɔ a ka kaburu kɔnɔ k'a bilen neni diyala ɲɛmaa la kan subhanallah ne b'i fa la wuli ka bɔ a ka kaburu kɔnɔ k'a neni diyala ɲɛmaa kɛ sari ne bɛ diɲɛlatigɛ nin labana bi komi an bɛ kongo le la an bɛ wa le kɔnɔ an labana le i b'a fɔ ko bikanw bɛ ɲɛnamaya la u ni ɲɔgɔn cɛ maloya tɛ yen c'est à dire fabadenya tɛ yen kuma minnu ka kan ka fɔ n bolo kuma minnu man tɛ ka fɔ n ye réseaux sociaux le kan i lɔ n ye bɔ baasi foyi t'a la ne kɔni m'a kɛ dɔrɔn maaw ye ma filɛ bon nin jogow le bɛ yen bi minnu wulila sanga la an faw ni an baw waati dɔ sela an fana ma ten ni cɛ ni muso fɔna ɲɔgɔn kɔ ko gbɛlɛyala ɲaɲa hali n'i b'a dɔn k'a fɔ e joli b'a la i kana na kumakan fɔ i muso ma kumakan minnu bɛ se k'a sɔgɔ a tɛ se ɲinɛna kumakan minnu kɔ fo ka se saya ma an balakaw musolakaw an bɛ nin fɔ aw fana ye ni furucɛ fɔna ɲɔgɔn kɔ i jilaja kumakanw bɛ kumakan na i kana bɔ i da hali ni kɛlɛ banna mɛ hakili ma ɲin'a kɔ dɛ adamaden ka kan k'a yɛrɛ lajɛ le waati bɛɛ danfɛn foyi dafanin tɛ bɛɛ n'i ka defo mais an y'an yɛrɛ labɛn an y'an yɛrɛ ladinɛ an y'an jilaja ka se fɛrɛ bɛɛ la ka fɔ nin kɛla vraiment jogo min ni an ma mɔ n'a ye an bara an kana na an yɛrɛ ye diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka jogo ta k'a labɔ c'est pas du tout bon i ma mara min na i ka quartier kɔnɔ i ma mara min na i ka so kɔnɔ i ma mara i ka min na i ka kalanso la walama écoleso la i kana na taa o labɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ duniya yɔrɔ yɔrɔ l'éducation est importante l'éducation est importante baneni yɛrɛ n'a tun bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ baneni n'a tun bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ hakilima foyi tɛ gbɛrɛ yɔrɔ sugu la
mais banani me ke yoro mina bi an silamadenw fani me réseau yoro wule kan. C'est-à-dire ni modo kan ka banani concours ke an yere bena kana olu lame ayara kadi an tolo yo parce que an ye fait ka mo gbere bamso nin kan me he chani me se banen nada musoni me se banen nada ha aye doni no aya makosa dala bo an me se chogodi ka fanga di masu nunuma ma munu be mo yere bamso toy o ma mo gbere bamso toy o be kan adamado baw neni baw ma foi ko la olu yere kan nyanama ya be ni chogodi ya law est-ce que an haklimaw ka kan ka wati ta kanu la me quelqu'un qui n'a pas eu quelqu'un qui n'a pas la pudeur, il n'a pas honte. Il a oublié qu'il est musulman. Il a oublié que l'islam nous interdit tout ce qui est injure. Il est sur les réseaux sociaux. Il est là blambé, insulté maman des gens. Avec des injures, subhanallah. Insupportable. La mère est dans sa tombe. Il dit à son prochain, je vais déterrer ta maman dans sa tombe pour l'insulter. Et toi, sur les réseaux sociaux, tu aimes écouter ces gens de personnes. Ça te plaît, tu partages. Tu es là en train de commenter sur les lives. Est-ce que ceux-là sont plus mieux que toi? Parce que tu les supportes. À cause de vous, ils ont le courage de le faire à chaque fois. Parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés. Ils sont partagés par des gens aussi qui aiment. Mais eux, ils sont plus mieux que toi. Ils insultent. Tu aimes ça. Tu partages. Ils insultent. Tu fais même tes commentaires avec tes camarades. Tu n'as pas suivi le direct d'hier là. Il a fini avec l'autre. Il a insulté la maman de l'autre. Il a insulté les parents de l'autre. Après tout ça, toi tu es heureux d'entendre ça. Est-ce que tu peux supporter que toi, quelqu'un insulte ta maman et que les gens en parlent entre eux? Est-ce que tu seras fier? Lui, que sa maman est en train d'être insultée là, c'est un être humain. Il est comme toi. Est-ce que toi et moi, sérieux, est-ce que toi et moi, on peut accepter que quelqu'un insulte nos mamans entre toi et Dieu? Est-ce que tu acceptes qu'un individu insulte ta maman? Même le président de la République qui va insulter ta maman, tu ne seras pas du tout content. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de ça. Les injures sont devenues, subhanallah, comme de l'eau à boire. Ne nous kalabi ambolo comme jiminta. Ciao aouye sabari. Il dusu bola choko choko i bolo bla i dusu la. Il te faut si faut adamade. Ebe sa dondo. Ebe le ka kaburu nyana mayala. Tumuni barabara obi domu ka bampeu. Tu sais qui je suis. Tu vas mourir. Tu seras enterré. Les vers vont te manger dans ta tombe. Tu sais qui je suis. Tu peux taper ta poitrine. Un jour, tu vas mourir. Quelle que soit la force que tu as, quelle que soit ta place dans la société, quel que soit le statut que tu occupes, un jour, tu vas mourir. Essaie d'être humble. Quel que soit ce qui va t'arriver, quelles que soient les épreuves, ne te laisse pas. Nous devons nous demander pardon. Je demande pardon à tous les couples qui traversent des moments difficiles. C'est le titre même de mon sujet aujourd'hui. Je demande pardon. Magnini pour qu'elle a bien fait. Allah ta'ala koson. Ne nyante awlade me ala nyame awka bongono yorola. Ala ba don nebe kumani fola wati mina bembaliya be bomunu la dunya ala ba bedon. Bembaliya be bomunu la farafina ala ba bedon. Bembaliya be bomunu la Australie ala ba bedon. Bembaliya be bomunu kono Ameriki ala ba bedon. Bembaliya be bomunu la Asie alaba bedon. Bembaliya be bomunu kono Europe alaba bedon. Aw ya ke Allah ta'ala koso. Ni kuma lameni ko ibolo al nasoro dusu tumbola ka seya. Ibi jija ka dusu laji folo ka ko ke hakilila. Mbalma cha jane ye min foni. Nebe ni situation nyona la me ala yera koso. Mena essaye ka yafa ka ala dali aya ton dusu kunye yele ma changement na dusu kuna. Mbalma cha jane ye min foni amani fo ayera ko so ayeni fo dian slama beli anka furu ye se bena chomi aye kodo fo si se tuan na ne sonu me mena kodo fereke kan ni son ladene kan yere mabonina
parce que in chebe ntonyo na ye ntonyo mfana men damateme aka nebe na njogo dabla mbalma che ebi ma donc afoko ebi muso tonyo na kuma ni kulo ya me ijija ye duma la taki ka bungororo la ben ka ya fatara i muso fe ebe se blali muso la ele be sa tonyo na ebe se kala sababu ye ka i muso tonyo lila min fanga kabo i jote se kala ko bela tian fo itala mais ifana ya donc afoko fana bayan yere la bayan na fa fo itala akela sababu ye ka furu chama sa yere la baya tu sais qui je suis nte ya fadali muso fe nale mana kana maka ya fadali mbalma chaiba yela ka furu be nyini sa ka ben ko fitini ma ko mi ma furu sa kumbo ijija yake Allah taala ko so mi dali alala isabari yi ka furu récupérer ka deum la je sini nu be ke fen ita do ala de bado isabari ka Allah taala mafle ki deum mafle ka furu ni récupérer ki jija koko be ke sababu ye ka ibla ni problème na ka dusubla ka kobe bla ka yafa ka bien ka dumalata ki ka famille récupérer ki musoni deum récupérer Allah taala ko so no teniabla na taala cha grebe tata de o fana conséquence ka cha me fe kan deum ye ate fe nyen deum ye me fe kana bondeuma ate fe nyena bondeuma bo jani ni beye na kana ansoro ante dien ka sabari bolaya dobe ka sabari okoro kapsa ni doye nabi ka bona quel que soit le problème entre vous on peut gérer mais à partir du moment que elle n'est plus dans ton foyer il ka droit les taka encore quoi c'est ce que tu oublies tu peux plus la commander il ka droit taka avec koke komi kadiaye asigila chekura mikun ole ka sharia be laburi aka fiye son odema atume eka furu kono wati mina eka mara minutu me laburaka obana pew olalo la pew ayi obana nabi kuna le ka fo kontume to ka mara minke abena do chegbere ka furu kono komena na kono mara laburaka e kana nyina de ça c'est fini complètement abana pew kalimani ko madi ambe ma Allah taala bulala mo kala anye sabari andu sukuna anye dia andu sukuna anye yafa andu sukuna karu damana mambe ini cheche bente yerete domini tubila ka bla koro ye glantige ama olu yo ko dugu bawde islam ala ye la fem betige ama ya lasi aw yo kuma ye yafa tarafe defo mi mala ya fo ya ajija ka defo ni mboloka ni mbeda pla shetana be kanga fanga soro do no muso be bongelen sangelen sanfla o kono me bongele me fo to ni nyonche ko mo ma lon ka fo ko nunu be ni situation nyona la be ka bu yere bolo akuma te se bola me be ni réalité la non awi sabari donnez une chance encore à votre mariage donnez chance à ce mariage nul n'est parfait toi tu n'es pas parfait la femme n'est pas parfaite elle peut déconner comme tu peux déconner tous les deux peuvent déconner mais à partir du moment que je sais que j'ai tort, j'ai pas du tout raison, je dois tout faire pour arranger mon foyer. C'est ce qui est important. Ni furusa kuma bo, comme ma furusa kumbo, anyake ala kusangana to beke furusa. Koko na ma furusa kumbo, anyanjila jaukana ke furusa. Parce que na pana sala beto betien. Ah furu ni sela sala chodi. Famu masekumana furu ni sela sala chogodi almami munu be masekumana mais almami me munke elle era l'utilito it maçon qui ka furu sauver tu n'as pas pu sauver ton mariage tu penses que c'est un imam qui va sauver ton mariage tu n'as pas pu sauver ton mariage à cause de quoi à cause de l'orgueil era la baya koson tu penses que c'est un frère qui va sauver ton mariage tu n'as pas pu sauver ton propre mariage tu penses que c'est un ami qui va sauver ton mariage. Tu n'as pas pu sauver ton mariage. Tu penses que c'est tes parents qui vont sauver ton mariage. Tu dois le faire soi-même d'abord. Tu dois te sacrifier. On se sacrifie pour la famille. On doit se sacrifier pour sauver son mariage. On doit faire un sacrifice pour faire en sorte que ta famille reste toujours avec toi. Mais si c'est l'orgueil qui t'anime, tu ne veux pas écouter les gens. Et tu es là, tu te laisses faire jusqu'à ce que la femme aussi prenne une décision ferme qu'elle n'est plus dans ce mariage. Et si la femme part là, tu ne dois pas blâmer qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui est qui a l'utilité, musole bébé, bébé, tchébakoroye, avec la belle pona, bébé sabarla taka, ni eko qui te sabari, il ne faut pas blâmer qui que ce soit. Furusa bekela, ni adamadon ye mogo tonyo kiyamalu ina bébé ta kiti. Furusa menu bekela, ni tchébana ki lo alo yoro kaka dembaya récupérer. Alma mimma muso di made. I era le tala muso nyini ka furu
alimamu ye furu dɔrɔn de siri i yɛrɛ le bɛ se k'i ka muso lasigi e muso ni bɛ ele bɛ furukun bolo ma mɔgɔw kumana ni ye i sabari i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ mais ele ko ko ayi e bɛ t'o la furu na sa alimamu ne tɔgɔ tatɔ furu bɛ se salaw sen kan cogo di aw ɲɛna k'a fɔ ko alimamu baara foyi t'olu ka ɲɛnamaya la ils n'ont pas de vie ils n'ont pas de famille ils n'ont rien k'i sigi dɔrɔn k'i ele ni cɛ ka ko o kana na sa alimamu senna gbanimow ma kawandulikɛlaw lo lalilikɛlaw lo o yɛrɛ ka baara dɔ le ye nin ye mais alimamu ka baara dan tɛ nin ye o ka baara ka ca bɛɛ le ka kan ka i yɛrɛ lɔ i ka furu mina la a ye mina ka ɲa a bɛ komi den lamɔ denmisɛnw bɛ na mandarasa la denmisɛnw bɛ na ala kumakan de karan ka jogo ɲuman dɔw la mais jogo ka kan ka don den na lu kɔnɔ le fɔlɔ alimamu ni yɔrɔ t'o ye dɛ mandarasa ni yɔrɔ t'o ye dɛ jogo ɲuman ka kan ka don denw na lu kɔnɔ le fɔlɔ kɛnɛma yɔrɔ ta ye mun ye o bɛ na kalan yɔrɔ la yɔrɔ min na olu bɛ se ka denw ma dɛmɛ k'o jogo don mais ele bannen bɛ k'i den jogo don lu kɔnɔ den bɛ taa ekɔliso ni kalanso min na k'olu t'ilen den lamɔna ka ɲa mais ele ye mun kɛ den lamɔ na an ye sigi waati dɔw la ka taa si ka miiri k'an ka adamadenya lajɛ an y'a adamadenw ni ala ye hakili di an ma ka différence don anw ni biganw ni ɲɔgɔn cɛ an ye hakili ta ka k'o baara n balimacɛ dusu min bi ele la ele dusu bonyana ɲaɲa mɔgɔw tɛmɛna ele dusu tɛ ni i dusu tɛ foyi ye olu ta kɔrɔ mais olu n'o ka dusubaya o sela k'o ka musow mara o n'o ka dusubaya o sela k'o denw ladon dajuman fɛ ele dusu ni fitini min bɛ e la e yɛrɛ hali n'o y'i lalɔ peseli kɛ fɛn kan k'i pese hali yɛrɛ ma 100 kilos yɛrɛ ɲɛnama bɔ kuma tɛ 70 kilos ma ele ko k'i dusu ka bɔ ele dusu bɛ se bonyana ni faribanku ye wa dusubaya a ladiyanya la a ye fɔla ko dusubaya n'o tɛ dusubaya min bɛ n'a to i diyani ko bɛ lasa ye mais ka kan ka hakili sɔrɔ o la i dusu bonyana ɲaɲa i tɛ ban dumuni ko ma i dusu bonyana ɲaɲa ni muso lɔgɔ b'i la sufɛ bɛ borola kɔ ca min mais i b'a kalama donc a dɔn k'a fɔ ko dusubaya ka na i bila sira kan sira min b'a to i bɛ nimisa fo ka taa se saya ma an ye diɲɛ an ye sabari an ye ko to ɲɔgɔn ye an ye diɲɛ ɲɔgɔn ma lu kɔnɔna bɛɛ n'a ka réalité don furu kelen-kelenna bɛɛ n'a ka réalité don i k'i ta fɔ i m'i ta fɔ bɛnbaliya bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ la maaw ka furu bɛnbaliyaw tɛ kelen ye dɔw lajarabinen bɛ o musow la dɔw lajarabinen bɛ o cɛw la dɔw lajarabinen bɛ o denw na nin bɛɛ la ka furu n'a ka réalité don mais ni muso kɛla hakilima ye e bɛ se yafala k'i ka furu sabati ni cɛ kɛla hakilima ye e bɛ se ka furu kɔnɔgbɛnna k'i ka furu mara k'i ka furu kɛ i ta ye ka dusu bila kɔfɛ ka kow labɛn hakili la an ka cɛkɔrɔba tɛmɛn'u ka muso 4 mara muso kelen-kelenna bɛɛ n'a jogo an ka cɛkɔrɔbaw ka muso 4 ni kelen-kelenna na den bɛɛ la ka fɔ ni mara lu kelen kɔnɔ bolo bɛɛ bɛ tasa kelen kɔnɔ cɛkɔrɔbaw ka nin mara ni mun ye o y'a mara ni hakili le muso bɛɛ n'a jogo muso dɔw tun bɛ ko kɛ ko min tɛ ko bɛɛ ta ye mɔgɔw bɛ mɔnɛ laji cɛkɔrɔba mun tɛ muso nin bila muso nin tɛ muso ɲuman ye famille muso tɛ mais laji sabarila muso nin kɔrɔ k'a minɛ n'a jogo ye k'a mara n'a jogo ye muso nin ka den sɔrɔ a ye a sabarila nin kɔrɔ donc anw fana faw don an bɔla olu le la mun na anw fana tɛ hakili sɔrɔ k'a ye k'a fɔ bi anw seko an diyanɛkow bɛɛ b'an bolo an ka karitiw bɛ yen an bɛ baaraw la an b'an ka salɛriw sɔrɔ la an bɛ se ko bɛɛ kɛ la mais mun na anw tɛ se ka muso kelen pe lasigi muso kelen pe anw tɛ se k'a lasigi wariko tɛ foyi tɛ mais anw ne tɛ se an fana y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw ka muso 4 mara olu dɔw ma 3000 euros mara u ka ɲɛnamaya la fo ka se saya ma min bɛ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ bɛn nasɔngɔ ma min bɛ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ bɛn nasɔngɔ ma olu dɔw bɛ yen k'a fɔ n ye wari lamara yɔrɔ bɛ n bolo a tun t'o ka ɲɛnamaya la fɛn fɛn natɔ a bɛ bɛn denbaya ka dépense le ma mais o sela k'o ka musow mara o sela k'o ka furu mara muso dɔw bɛ yen olu tun jamani bɛ muso dɔw bɛ yen olu ayi kɛlɛ le tun bɛ yen waati bɛɛ lu kɔnɔ waati bɛɛ sinayakɛlaw bɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ mais cɛ kɛla hakilima ye a y'a ka hakili bila nin sanfɛ a sela ka musow mara n'o hakiliw ye ka musow mara k'a dɔn k'a fɔ muso mara fana ye a ka hakili ye ala bɛ taa di bɛɛ la ka fɔ ni ma maa dɔw bɛ yen si ma janfa mɛ muso mara hakili b'a la dɔw bɛ yen si janfala mɛ muso mara hakili t'a la maa dɔw bɛ nafolo sɔrɔ muso mara hakili t'o la muso mara hakili ni nafolo ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la muso mara hakili ye sagesse de ye ala t'a di bɛɛ ma ala b'a di mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu hakiliw ka ɲi mɔgɔ minnu bɛ se muso mara la mais ni mɔgɔ minnu ma sɔn nin hakili la i y'a lɔn k'a fɔ tiɲɛ i janna ko belebele la muso bɛ mara ni hakili min ye o hakili bɛ yɛlɛ nafolo tɛ muso mara cɛɲa tɛ muso mara cɛjuguya tɛ muso mara n ka bon n ka jan o tɛ muso mara n gbɛnimɛ o tɛ muso mara n finimɛ o tɛ muso mara n da ka di o tɛ muso mara muso bɛ mara ni hakili min ye f'o ye kɛ cɛbakɔrɔ la de
nga be fo cɛba kɔrɔlema ko muso be agbasi ko le kɛ ala ka lolonda kuma ba do dɛ muso be agbasi ko le kɛ ala ka lolonda ni muso ka afara ko kɛ lomi ka be gbasi o lone kuma ba le te dɛ c'est comme muso ba la tienne imale wati be chaque jour ani nyada kura le bulu chaque jour ani visage kura le bena ça dit i dusu be boy be kenya do ma maintenant i kana gbasi kana fo ike ko ni muso ka afara ko kɛ lomi ka be bugo lone kuma ba do hakilima o de ba fam ame Allah Ta'ala dali ka an segi an yɛrɛ ma kuma kan min bɛ kan ka bɔ an da k'a lase an yɛrɛ kuma ni an faw an bɛ Allah Ta'ala dali k'a kɛ basi ye furu kelen-kelenna bɛɛ ma k'a kɛ fura ye an ka furu bɛɛ la kafoni ma k'a kɛ sabati ye an ka furu bɛɛ la kafoni ma k'a kɛ sabati ye an denw ye mɔ k'o faw n'o baw to ɲɔgɔn fɛ bɛn kɔnɔ k'a ko ye Allah Ta'ala bolo Ala m'o kɛ la k'an ka furusa banbali ni ka Allah Ta'ala diɲɛ ka dɔ bɔ furusa banbali ni na ten ka Allah Ta'ala diɲɛ ko minnu tɛ furusa ko ye ka cɛw ni musow hakiliw bɛn a la ka sow kow lataama la hakili lataama ni na Allah Ta'ala bolo Ala m'o kɛ la an bɛ Allah Ta'ala dali hakili min m'a to maa bɛ se ka muso mara ka o hakili di cɛbakɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ ma an bɛ Ala dali hakili min m'a to musow b'o ka furu mina ka ɲa musow bɛ diɲɛ ka o yɛrɛ ye muso y'o ka furu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ n ye muso de ni sabari le ka kan an bɛ Allah Ta'ala dali ka hakili ni ɲuman di muso kelen-kelenna bɛɛ ma an bɛ Allah Ta'ala dali ko bɛ na kɛ nafolo ko ye denw na wari ko le wa tubabula wari ko le wa ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka muso ni cɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka musow kɛ hakilimaw ye k'o ka furu danbe latanga ka wari ko nin bɔ ka furu la Allah Ta'ala bolo Ala m'o kɛ la ka cɛw ni bɔ wari ko kan ka furu labato o bolo ka ɲa ka se a minacogo ɲuman na salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin